नाजरीन आदाब। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के ज़ेर एहतमाम हमारे बहुत अहम प्रोग्राम आओ उर्दू सीखे में हम आप सभी का दिल से खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। नाजरीन, इससे पहले आप सभी को उर्दू अल्फ़ाबेट्स यानी उर्दू हुरूफ तहज्जी और किस तरह से उन अल्फ़ाबेट्स को याद करने के बाद हम उनको मिलाकर लिखना सीखते हैं, किस तरह से उनको हम शॉर्ट करते हैं, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि उर्दू में हर्फ मिले मिले लिखे होते हैं और जो पढ़ने वाला है, जो नया रीडर है या नया सीखने वाला है, उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आखिर हम इन हर्फ़ों को कैसे पहचानें। तो वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ आपने एपिसोड्स में देखा होगा कि हमारे मौलमीन ने आपको ये सिखाया कि उर्दू अल्फ़ाबेट्स क्या हैं, उनको हम किस तरह से शॉर्ट करके आपस में मिलाकर लिखते हैं, फिर उसके बाद उन हरफों की शनाख्त किस तरह से होती है, फिर कुछ कवायद भी आपको सिखाई गई। लेकिन एक बहुत अहम चीज़ जो हमारे जितने भी अकादमी के मेंबरान थे या जितने हमारे एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने ये भी सोचा कि क्यों ना उर्दू ज़बान व अदब की मकबूलियत को देखते हुए उसे हमारी कौमी ज़बान हिंदी के ज़रिए से सिखाया जाए, क्योंकि जो हिंदी जानता है वो यकीनन उर्दू जानना उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा, लेकिन उसे लिखना, उन हरफों को पहचानना, उन अल्फाज को पहचानना उसके लिए ज़रा मुश्किल होगा। मगर कोई भी चीज़ अगर हम अपनी मादरी ज़बान या मातृभाषा के ज़रिए से सीखते हैं तो वो हमें जल्दी समझ में आती है। इसी मकसद के पेश नज़र हमने अपने इस प्रोग्राम में कोशिश ये की है कि आपको हिंदी के ज़रिए से हम उर्दू सिखाएं। हमने कुछ अल्फाज चुने, कुछ अल्फाज मुंतखब किए हैं और उनके ज़रिए से हम आपको बताएंगे कि किसी लफ्ज़ को अगर हम हिंदी में ये कहते हैं तो उर्दू में उसका मुतबादिल या उर्दू में उसके लिए क्या लफ्ज़ होगा। जैसे मिसाल के तौर पर जीवन, ज़िंदगी। देखिए ये लफ्ज़ है, हिंदी में हम कहते हैं जीवन, उर्दू में इसका मुतबादिल है ज़िंदगी। अब आप सोचेंगे कि ये लफ्ज़ तो हम बोलते ही हैं, इसमें ख़ास बात क्या है। इसमें ख़ास बात ये है सीखने की जो बात है। ज़िंदगी ज़े से लिखा जाता है। आप लोग हुरूफ तहज्जी या अल्फ़ाबेट्स में आप ज़े सीख चुके हैं, तो ज़िंदगी ज़े से लिखा जाता है और इसका जो उच्चारण है, हम इसको किस तरह से इसके तलफ़ुज़ की अदायगी करेंगे वो है ज़ेड। हम सब जानते हैं ज़ेड यानी ज़े, और हिंदी में उसके लिए अगर हम लिखेंगे तो हम अपने यहाँ एक बिंदी लगा देंगे, ये हमारी बन जाएगी ज़े, ज़िंदगी। अगर सिर्फ ज़ा है, अगर सिर्फ जा है, ये है, तो ये हमारा ज़े बन जाएगा इस तरह से। तो लफ्ज़ है ज़िंदगी। अब देखिए ज़िंदगी बेहद खूबसूरत है। हम सब ज़िंदगी जिस वक्त जीते हैं तो सोचते हैं क्या कुछ नहीं कर डालें, और शायर भी यही चाहता है। एक शायर का बहुत मशहूर शेर है, आपने सुना भी होगा अक्सर। वो कहता है ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, यानी जीवन जो है वो खुश रहने का नाम है। ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। यानी जहाँ उम्मीद ना हो, जहाँ डिप्रेशन हो, जहाँ मायूसी हो, वो लोग ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से नहीं गुजार सकते। तो यहाँ एक मैसेज दिया हमारे शायर ने। और देखिए इस शेर के ज़रिए से हमने अपने एक लफ्ज़ जीवन का मुतबादिल सीखा, ज़िंदगी। इसी तरह से एक और लफ्ज़ है समय। हिंदी में हम कहते हैं समय। समय यानी वक्त। वक्त आमतौर से हम लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ सीखना हमें क्या है। आप सब ये भी कह सकते हैं मुझसे, और अगर कोई इंटरेक्शन करना चाहे वो सवाल भी मुझसे कर सकता है कि भाई ठीक है, समय है, वक्त है, क्या फ़र्क पड़ता है। हम दोनों ज़बानों में बोलते हैं। पर यहाँ हम आपको क्या सिखाना चाहते हैं, एक तो हिंदी का मुतबादिल और दूसरे ये कि काफ की सही अदायगी। हम लफ्ज़ कहते हैं वक्त, क, हम यहाँ से हलक से या अपने यहाँ इस जगह से
قاف کی آواز نکالتے ہیں۔ شہریار صاحب کا ایک بہت مشہور شعر ہے، وقت تیری یہ ادا میں آج تک سمجھا نہیں، وقت تیری یہ ادا میں آج تک سمجھا نہیں، میری دنیا کیوں بدل دی، مجھ کو تو بدلا نہیں۔ تو اس طرح سے ہم دیکھیں کہ زندگی نقطہ لگنے کے بعد جا جو ہے وہ ز بن جاتا ہے، زد زے۔ وقت اگر ہم اس میں قاف کی آواز اچھی طرح سے نکالیں گے تو ہم اپنی بات جب کہیں گے تو ہماری زبان خوبصورت ہوگی۔ ایک اور لفظ ہے پرسنتا، یعنی خوشی۔ یہ لفظ ہے، ہندی میں لفظ ہے پرسنتا، اردو میں اس کے لیے لفظ ہے خوشی۔ خوشی بھی ہماری ایک کیفیت کا نام ہے، یعنی جب ہمیں کچھ اچھا لگتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے کام خوشی خوشی نہیں بھی کرتے ہیں، ہم کرتے تو ضرور ہیں پر ان کو کسی وجہ سے کرتے ہیں۔ پر یہاں دیکھیے کہ جو فرق میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایک شعر میں ایک شاعر نے کس طرح سے لفظ خوشی کا استعمال کیا ہے۔ پر اشعار کے چکر میں یہ مت بھولیے گا کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ پرسنتا کا متبادل، یعنی پرسنتا کو اردو میں کیا کہتے ہیں، خوشی ہے۔ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ میں آپ سے کبھی بھی پوچھ سکتی ہوں کہ سمے کو اردو میں کیا کہتے ہیں۔ یہ کراس کوشچننگ جب بھی ہوگی، جب آپ میرے سامنے ہوں گے کبھی بھی، تو میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ ہم جیون کو اردو میں کیا کہتے ہیں، سمے کو کیا کہتے ہیں، پرسنتا کو کیا کہتے ہیں۔ تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے۔ اشعار اچھے لگتے ہیں سننے میں، ہم بہت تیزی سے ان کے ذریعے سیکھتے بھی ہیں۔ اچھا، یہ کہتے ہیں شاعر، خوشی سے اپنی رسوائی گوارا ہو نہیں سکتی، یعنی ہم کبھی بھی خوشی خوشی اپنی بدنامی گوارا نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی ہمیں کچھ کہے۔ گریباں پھاڑتا ہے تنگ جب دیوانہ آتا ہے، ہم اپنی بات کو اس ٹائم دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اس ٹائم اپنا گریبان چاک کرتے ہیں کہ جب ہم بہت مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں لفظ خوشی کا استعمال شاعر نے ایک الگ پس منظر میں کیا ہے۔ ایک اور لفظ ہے ندرا، ہندی میں نیند کو ہم کہتے ہیں ندرا، یعنی نیند، یعنی سونا، آنکھ بند کر کے سو جانا۔ اب اگر ہم ندرا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی ہماری ایک بہت اہم زبان کا حصہ ہے، لیکن عام طور سے ہم بولتے ہیں نیند۔ اور نیند کے لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نیند اس کی ہے دماغ اس کا ہے، نیند اس کی ہے دماغ اس کا ہے، تیری زلفیں جس کے شانے پر پریشان ہو گئی۔ تو یہاں ایک خوبصورت استعمال ہے۔ اسی طرح سے اب جیسے ہم بات کر رہے ہیں، یا آپ کے ٹیچرز نے آپ کو پڑھایا ہوگا، کبھی بھی آپ کلاس میں ہوتے ہوں گے تو بعض ٹیچر سے پڑھنا بہت مزہ آتا ہوگا، بڑا لطف آتا ہوگا۔ لیکن ہم بات سیاست کی نہیں کر رہے ہیں کہ کوئی تقریر کر رہا ہے مائک پر کھڑے ہو کے تبھی ہمیں اچھا لگتا ہے۔ ہماری عام زندگی میں بھی اگر ہم اپنے ٹیچر سے بھی پڑھ رہے ہیں، ہم نرسری KG سے لے کر اسکول، یونیورسٹی، کالجز، مختلف جگہوں پر مختلف ٹیچرز سے پڑھتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ بعض ٹیچرز کا بولنا، ان کا کچھ کہنا ہمیں بے انتہا متاثر کرتا ہے اور ہم فوراً تیار ہو جاتے ہیں ان کی کلاس میں جانے کے لیے۔ تو آپ اس کو چاہے یہ کہہ لیں کہ ٹیچر جو پڑھا رہا ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے، وہ اس کا بھاشن، ہندی میں لفظ ہوتا ہے بھاشن، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ٹیچنگ، یا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال اگر کوئی شخص ہمارے سامنے بھاشن دے رہا ہے اور بھاشن بے حد دلچسپ ہے، اس کی آواز، اس کا انداز، اس کے لب و لہجے کا اتار چڑھاؤ، تو وہ ہمارے دل پر اثر کرتا ہے۔ بھاشن کے لیے پھر ہم اپنے مقصد پہ آ جاتے ہیں۔ دیکھیے، بھاشن کے لیے لفظ ہے اردو میں تقریر، یہ لفظ ہے بھاشن، اور اس کے لیے جو اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہے تقریر۔
तालिब इल्म जिस वक्त के क्लास में बैठा होता है और टीचर का, हो सकता है आप मेरी बात से इत्तेफाक ना करें क्योंकि टीचर भाषण नहीं देता, टीचर आपको सिखाता है, पर यहाँ मेरा मकसद टीचर का हवाला देने सिर्फ इतना है कि आपको समझ में आए कि अगर किसी ने अच्छा भाषण दिया, मसलन चाहे हमारी प्रिंसिपल 15 अगस्त पर अपनी बात कह रही है, हमारे वीसी 26 जनवरी पर अपनी बात कह रहे हैं, तो उनकी बात अगर असर रखती है तो वो सीधी हमारे दिल में उतरती है। तो तकरीर की यही खूबी होती है। अब भाषण लफ्ज़, उसका मुतबादिल उर्दू में है तकरीर, और एक शेर बहुत इम्पॉर्टेंट बात कहता है, ये बात कही गई है कि देखना तकरीर की लज्जत, यानी कोई कुछ बोल रहा है, देखना तकरीर की लज्जत कि जो उसने कहा। मेरे सामने अगर कोई तकरीर कर रहा है, मेरे सामने कोई खड़े होकर अगर कुछ कह रहा है और उसकी बात मैं सुन रही हूँ, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें ये याद ही नहीं रहता कि हम बैठ के किसी दूसरे शख्स को सुन रहे हैं। हम उसके अंदाज़े तकरीर में, उसके बोलने में इतने खो जाते हैं, इतने महव हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि जो कुछ ये कह रहा है वो हमारे दिल में है। देखना तकरीर की लज्जत कि जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। तो यहाँ हमने देखिए फिर एक और लफ्ज़ सीखा, भाषण, यानी जिसके मानी होते हैं तकरीर करने के, उर्दू में उसको तकरीर कहा जाता है। अब हमारे पास जीवन, ज़िंदगी, समय, वक्त, तीसरा लफ्ज़ था प्रसन्नता यानी खुशी, चौथा लफ्ज़ था निद्रा यानी नींद, और पांचवा लफ्ज़ हमारे पास है भाषण यानी तकरीर। अब हम आते हैं छठे लफ्ज़ की तरफ। नाज़रीन, अब तक हम 5 लफ्ज़ सीख चुके हैं। मैं फिर से दोहरा देती हूँ। पहला लफ्ज़ था जीवन यानी ज़िंदगी, दूसरा शब्द था समय यानी वक्त, तीसरा था प्रसन्नता यानी खुशी, चौथा था निद्रा यानी नींद, और पांचवा था भाषण यानी तकरीर। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हम छठा लफ्ज़ लेते हैं। छठा लफ्ज़ है प्रतीक्षा यानी इंतज़ार। ये आया हमारा लफ्ज़ प्रतीक्षा। उर्दू में इसके लिए लफ्ज़ है इंतज़ार। मुझे उम्मीद है कि आप क्योंकि उर्दू अल्फ़ाबेट्स जानते हैं, फिर भी मैं बता दूं, अलिफ नून ज़ेर इन, ते ज़बर ता, ज़ोए अलिफ ज़बर ज़ा, इंतज़ा, रे साकिन इंतज़ार। यानी जब हम किसी का वेट करते हैं, जब हम किसी की प्रतीक्षा करते हैं, तो हमारा दिल बहुत बेकरार होता है। आप इसको शेर के ज़रिए से इस तरह समझ सकते हैं। सुनिएगा, आप ज़्यादा समझ पाएंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी शेर में कोई भी लफ्ज़ ऐसा है जहाँ आपको मानी समझ में नहीं आ रहे हैं या इस लफ्ज़ के मानी नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंतज़ार, बजाय सीने के आँखों में दिल धड़कता है। बजाय सीने के, दिल यहाँ होता है, आँखों में दिल धड़कता है। ये इंतज़ार के लम्हे अजीब होते हैं। यानी जब हम किसी की प्रतीक्षा करते हैं, जब हम किसी के मुंतज़िर होते हैं, तो हमारी आँखें दरवाज़े पर लगी रहती हैं। हम इंतज़ार करते हैं कि वो आ जाए, और फिर क्या होता है कि ऐसा लगता है कि हमारी आँखों की बजाय, वो हमारे दिल की बजाय, हमारा जो आँख वाला हिस्सा है वो उसका ज़्यादा मुंतज़िर है, क्योंकि हम मुस्तकिल देखते रहते हैं कि दरवाज़े पे आहट होगी, कोई आएगा। तो बजाय सीने के आँखों में दिल धड़कता है, ये इंतज़ार के लम्हे अजीब होते हैं। ये था हमारा छठा लफ्ज़, यानी प्रतीक्षा का मुतबादिल इंतज़ार। नेक्स्ट एक इतना इम्पॉर्टेंट लफ्ज़ है कि जो हम सब की ज़िंदगी में बेहद अहमियत रखता है। और होता क्या है कि उस लफ्ज़ के बग़ैर हमारी ज़िंदगी गुजर ही नहीं सकती। गेस कीजिए क्या हो सकता है? लफ्ज़ है मित्र। ये है लफ्ज़ मित्र। सभी जानते हैं
बचपन का मित्र, जब हम यंग हो जाते हैं यानी जवान हो जाते हैं उस ज़माने का मित्र, फिर बुढ़ापे का मित्र। मित्र की अहमियत हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में कभी कम नहीं होती। मित्र के लिए उर्दू में एक खूबसूरत लफ्ज़ है, वो है दोस्त। देखिएगा, ये लफ्ज़ है आपका दोस्त। मित्र यानी दोस्त। हम जब 3-4 साल के हो जाते हैं तब से जो दोस्ती शुरू होती है, फिर ता ज़िंदगी यानी जब तक हम ऊपर वाले की घंटी बज जाती है कि आ जाओ, तब तक भी हमारे साथ हमारे दोस्त रहते हैं। बेहद खूबसूरत रिश्ता है ये, और इसके लिए शायर ने भी बहुत अच्छे अच्छे अशार कहे हैं। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में क्या होता है कि अगर सच्चा दोस्त ना मिले, दोस्त साथ छोड़ दे, तो ज़िंदगी नीरस हो जाती है। ज़िंदगी बहुत ही बेरौनक और फीकी हो जाती है। तो देखिए, शायर कभी कभी इसका भी एहसास करता है। एक शायर ने क्या खूब कहा है, मुट्ठियों में खाक लेकर दोस्त आए वक्ते दफन। यानी उसकी दोस्ती उन लोगों से रही, उसके मित्र, पर्पज़ याद रखें, मित्र यानी दोस्त, उसकी दोस्ती उन लोगों से रही कि जिन्होंने उसका साथ छोड़ दिया। उसने बेपनाह मोहब्बत की अपने दोस्तों से, बहुत चाहा उनको, और उनके साथ रहते हुए ज़िंदगी गुजारना चाहता था। लेकिन बहुत सारी वजूहात थी कि सब लोग अलग अलग हो गए, और जब वो दफनाया जाने लगा तो उसके दोस्त आए और मुट्ठियों में मिट्टी लेकर उसकी कब्र पर डालने लगे। तो यहाँ वो कहता है, मुट्ठियों में खाक यानी मिट्टी लेकर, मुट्ठियों में खाक लेकर दोस्त आए वक्त दफन, ज़िंदगी भर की मोहब्बत का सिला देने लगे। दुख ये है कि दोस्त उस वक्त आए कि जब वो उनसे बात नहीं कर सकता था। दोस्तों ने उसकी मोहब्बतों का बदला जब दिया कि जब वो बोल नहीं सकता था, मिट्टी के नीचे चला गया था। तो ये जो लफ्ज़ है मित्र यानी दोस्त, बेहद खूबसूरत लफ्ज़ है। इसी तरह से एक लफ्ज़ है हिंदी में विचार। ये शब्द है विचार। हम कहते हैं ना कि हमारा विचार ये है, किसी भी चीज़ के बारे में जब हम अपनी राय देते हैं। उर्दू में उसके लिए एक बेहद खूबसूरत लफ्ज़ है विचार। अपने आप में बहुत गहरे मानी रखता है। किसी भी चीज़ के बारे में हमारे कोई भी विचार हो सकते हैं, हमारी कोई भी ओपिनियन हो सकती है। उर्दू में इसके लिए लफ्ज़ है ख्याल, यानी मेरा ख्याल या मेरी राय। इसके लिए हम लफ्ज़ राय भी ला सकते हैं। तो ये जो लफ्ज़ है विचार, इसके लिए उर्दू में ख्याल और राय, ये लफ्ज़ बहुत अहम है। और इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि अगर हम दोस्तों के दिलों का ख्याल रखें, देखिए अगर हम इसको विचार को राय के मानी में इस्तेमाल करेंगे तो ये होगा कि हम किसी चीज़ के बारे में क्या कहना चाहते हैं। लेकिन अगर हम इसको ख्याल, राय और ख्याल में लिख देती हूँ इस तरह से, राय के बारे में इस्तेमाल करेंगे तो हम अपनी ओपिनियन देंगे। लेकिन अगर ख्याल के बारे में इस्तेमाल करेंगे कि मेरा विचार ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ, तो उसके थोड़े से लिटिल बिट फ़र्क होगा। तो एक शायर ने क्या खूब कहा है, ख़याल खातिर अहबाब, ख़याल खातिर अहबाब। अब यहाँ एक लफ्ज़ देखिए, यहाँ हमने मित्र की बात की थी, अब यहाँ एक लफ्ज़ हमारे सामने इसी शेर से और निकल आएगा, अहबाब। इसके भी मानी होते हैं मित्र के, दोस्त। बहुत सारे दोस्त हमारे, तो हमारे अगर बहुत सारे मित्रगण, जिसे आप लोग कह सकते हैं कि हमारे जो बहुत सारे दोस्त हैं, तो यहाँ पे लफ्ज़ आया है ख़याल खातिर अहबाब। खातिर कहते हैं दिल को, दिल। ख़याल खातिर अहबाब चाहिए हर दम, यानी दोस्तों के दिलों का ख्याल हर लम्हा रखिए। ख़याल खातिर अहबाब चाहिए हर दम, अनीस ठेस न लग जाए आबगीनों को। दोस्तों का दिल कैसा होता है, जैसे आबगीना। आबगीना कहते हैं पानी का बुलबुला, बनता है पल भर में, हल्की सी ठेस भी नहीं लगती कि फूट जाता है। दोस्त ऐसे ही होते हैं, आपने ज़रा सा कुछ कहा खफा भी हो जाते हैं,
تو اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ دوستوں کے دلوں کا خیال رکھو، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو۔ یاد رکھیے وچار کے معنی خیال یا رائے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے اگلے ورڈ پر، وہ لفظ ہے راتری یعنی رات۔ راتری یعنی رات، دونوں ہی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اور پھر وہی بات ہے کہ اردو گنگا جمنی تہذیب کی زبان ہے اور ہندی اس کی بہن ہے، دونوں کا آپس میں ایک گھنٹہ کا رشتہ ہے، دونوں بہت قریب ہیں۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں ہندی نہیں آتی، یا ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں اردو نہیں آتی، بولتے ہم ضرور ہیں، ہم دونوں زبانیں بولتے ہیں اور دونوں زبانیں جانتے بھی ہیں۔ ہاں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ دونوں کی لپی کیونکہ الگ الگ ہے، ہندی دیوناگری میں لکھی جاتی ہے اور اردو نستعلیق میں لکھی جاتی ہے، تو وہی آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ جو ڈفرینسز ہیں، جو دونوں کے درمیان فرق ہیں، ہم ان کو اپنے دل و دماغ میں کلیئر کر لیں، ان کو ایک دم ہمارے سامنے صاف ہو کہ بھائی یہ لفظ اس لفظ کا بدل کیا ہو سکتا ہے، اس لفظ کا متبادل کیا ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے راتری ہم بولتے ہیں ہمیشہ جب رات ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے اردو میں لفظ ہے رات۔ پھر اشعار کے ذریعے سمجھیے، آپ کو مزہ بھی آئے گا اور اچھا بھی لگے گا۔ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، دیکھیے رات کا استعمال، رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے۔ جیسے ویرانہ ہے بالکل، پر کسی کا خیال ہمیں ایک دم خوش کر دیتا ہے، رات کا ٹائم سناٹا ویرانہ، پر ہمیں اپنے کسی اچھے دوست کی یاد آ گئی، اپنی سہیلی کی یاد آ گئی، ساتھی کی یاد آ گئی، تو ہمارا دل ایک دم خوش ہو جاتا ہے۔ پھر کہتا ہے شاعر، رات میں جب یاد آئی تو کیا کیا ہوا، رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں، صحرا جنگل جہاں آبادی نہیں ہے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، باد نسیم کہتے ہیں صبح کی ٹھنڈی ہوا، کسی کی یاد آئی تو احساس کیا ہے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ تو رات کا لفظ اشعار میں مت کھوئیے گا، دیکھیے راتری مطلب رات۔ میرے خیال سے ہم تقریباً 8 یا 9 لفظ پہ پہنچ چکے ہیں۔ جو اگلا لفظ ہم نے آپ کے لیے اس وقت ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے سائنکال یعنی شام کا وقت۔ شام، شام یا سائیں یا وقت شام کا، تو ہوتا یہ ہے کہ ہم اکثر لفظ بولتے ہیں کہ بھائی اب اندھیرا ہو گیا ہے، شام ہو چلی ہے، سائنکال ہو چکا ہے، تو ہم یہ لفظ بولتے ہیں، پر اس لفظ کا خوبصورت استعمال ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں، اس کی مثال شاعر کے دل و دماغ سے لیجئے کہ اس کا جو امیجینیشن ہے، اس کا جو تخیل ہے وہ کیا کہتا ہے۔ پر شعر سننے سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ سائنکال کا بدل جو ہے اردو میں ہے شام۔ تو شاعر کہتا ہے، شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہے، شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہے، بجھا سا رہنا یعنی مایوس رہتا ہے، کچھ ڈپریشن کا سا عالم ہے، شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا، میرا دل ایسا چراغ ہو گیا ہے جیسے غریب کا چراغ، مفلس کہتے ہیں غریب کو، تو غریب کے یہاں جو چراغ جلتا ہے اس میں تیل نہیں ہوتا، اور جب تیل نہیں ہوتا تو شام کے وقت، دھیان رکھیے گا شام کے وقت، اس سمے جب وہ چراغ جلاتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ وہ چراغ ٹمٹماتا رہتا ہے یا جلتا ہی نہیں ہے یا بجھ جاتا ہے۔ تو شاعر یہاں کہتا ہے، شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ اور اب دیکھیے یہ اس وقت کا یہ جو ہمارا ایپیسوڈ ہے، ابھی ہم اس کو ختم کر رہے ہیں یہاں پر،
اور آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ مجھ سے ڈائریکٹ براہ راست اپنا سوال کر سکتے ہیں. کوئی بھی اگر آپ کو بات بے چین کرتی ہے یا پریشان کرتی ہے کہ اس شبد کے معنی ہم نے یہ کیوں دیے، یا یہاں کوئی مسئلہ آپ کو ہے، کوئی بھی سوال یا کوئی بھی پرشن آپ کے ذہن میں اٹھتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں. اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے، ہماری اردو اکیڈمی کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو ہم اس زبان کو سکھائیں کہ جس سے آپ کے ویکتتو میں، آپ کی شخصیت میں، آپ کی پرسنالٹی میں ایک نکھار آئے. آپ جب کہیں بولنے کے لیے جائیں تو آپ کا لہجہ، آپ کی آواز، آپ کا انداز، آپ کا اچارن، آپ کا تلفظ، آپ کی ووکیبلری، آپ کے پاس جو الفاظ کا، شبدوں کا خزانہ ہے، وہ ایسا ہو کہ جب آپ بات کریں تو جب آپ بولنے لگیں تو لوگ فوراً یہ کہیں سنا ہے، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں. یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. بے حد شکریہ.